ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବି। ଓ ବୁଝିଗଲି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅତି ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନେ ବି ଅତି ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଏବଂ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ସଂଘର ସାଧୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ। विनोद के पढ़ा क्वेश्चन आंसर चला। हमर भालू उपद्रव सर जाइथिला ना हैप्पी एंडिंग है दादा एंडिंग एंडिंग का अवश्य अत्याचारित होचन छंदी हो से जोडी जाइछन से सभार चेयरमैन होचन तांको निज स्त्री ब्रज बिहारी को किए तेढ़ी करी कथा कहूतिला चाकर संघर जे कोनोसी चाकर केते घंटारू बेसी काम करि परिबेनी बोली कह जाइछि केते दिन परे ब्रज बिहारी घर को फेरिथिले ब्रज बिहारी अनुपस्थिति रे तांका सान भाई राजेंद्र कौन हो जाइछि बोली से कहिसंदी एही शेष रेजुलेशन ही वास्तविक सबुठु वांछनीय एहा किए कहिसंदी राजेंद्र केउ फिल्म देखिबाकू जाउथिला तांकर कौन संग फंग नाही बोली ब्रज बिहारी कहा को पचारिले पुओ पिलांग को पार्टी सुबुनी रोटाली केउ डाकटा गोटी अवज्ञा सूचक संबोधन बोली कह जाइछि बुलू को पढ़ाइबा को मास्टर केते बेला आसीथिले बुलूर पाठ पढ़ा सारी मास्टर केते बेला फेरी जाइथिले बुलू को मास्टर केते मिनिट पढ़ाउथिले मास्टर ओली की केतेटा करी ट्यूशन करूथिले 6टा ना 5टा हां 6टा ना 5टा भीतर मु कंफ्यूज टिका अछि 6टा मास्टर पाठ गुडा को केउ भली पिला मानन को गळै दियंती केउ कथा बुझिबा दरकार नाही बोली ब्रज बिहारी प्रश्न करिसंदी ब्रज बिहारी जने अत्याचारित स्वामी बोली काहा को कहिथिले विनोद अत्याचारित स्वामी संघर केउ पदवी रे थिले अत्याचारित स्वामी संघ अत्याचारित स्वामी विषय बुझिबा को केते फीस नियंती 100 टका
अत्याचारित स्वामी संगर साइकियाट्रिस्ट किए थिले? बनमालांकर बयस केते थिला? ब्रजबिहारी बयस? बनमाला विवाह कला बेले कॉलेज रे केउ श्रेणी रे पढुथिले? ब्रजबिहारी बाबू मासरे केते दिन टूर करंती? अनादि बाबू स्त्री नाम कौन? विनती देवी। पारिवारिक थैतान समितिर चेयरमैन के? 2 नंबरटा कर दबा पिलानी। हाँ एक मारिका पढ़े देले ता देरे सबू ब्रजबिहारी पति केउ पदवी रे थिले? कौन पछ धाड़ी काई किछि तो पाटी सुबुनी? सब माने के तोपुरु के अनौना सब से तळगु मुह करकिना बइछन। हाय बुझिलनी विषय ना सुनी नबा? हाँ कि नाई किछि बोना लास्ट धाड़ी किछि बुझिला ना बुझिलनी? माने सेतिक भी से कहना दी बुझिले? हाँ बुझिलु कि हाँ ना हेले जुआड़ गोटे कहन बुझिला ना बुझिना किछि? हाँ से लास्ट बा पछ लाइनी को बिला से को किछि कहउनांदी? एइटा तमे कुआ दनेर भलो ना कौन थिला? रुआ से कहबे तांको गोटा क्वेश्चन पचारे कुआ हाय कौन थिला बा? तुम 5 जन भितर किए कहि परिबो? तमे के कुआ ना से कहबे किए कहि परिबो 5 जन भितर? एडा बा फर्स्ट पेज रे अछि। कहाँ बा पाठ पढ़ुन ना कौन कुछ बुझी पारनी? पूर्व क्लास रे आसीथिल 5 जन? तम साइड तमे थिला मिछ कथा को जो आसिलो पूर्व क्लास रे आ तमे 3 जन से बात आसिले तमे 2 जन तमे आइथिल आ कहून काई कि तमे 2 जन खोजुचंती कि चोडू एंदी माने पाठ पढ़िबनी परीक्षा लखिबो 6-7 खाली जनार्दन? हाँ बा तारा किछि टाइटल थिला ना नहीं? माने बहुत कष्ट रे से कहउछनी जनार्दन ने पाठ पढ़ु नांदी पछरे जाई ना बसी होयन। तमे 5 जन ए जो पुओ पिला बसिबो तांगा आगो लाइन में बइथिबो हला मो नेक्स्ट क्लास को तमे 5 जन आगो बेंच रे बसिबो पछ बेंच रे होतनी 4 5 6 हिंदी मार रखियो तमे न बुझी पाइलो पचारियोनी कोठी न बुझी पाइलो कौन जनार्दन बेहेरा केउ कथा कहि परिबिनी बोली दनेई ब्रजबिहारी को कहिची घरे सबू से कहिचनी घरे कोन मरि गले ना कोन से कहिची माने के कोडे गले मु कहि परिबिनी दनेई न डाकी ताकू जनार्दन बाबू डाकिबा को से काहे केउ जुक्ति दर्शाइथिला तांकर गोटे चाकर संघ अछि बोली केउ संघ रे तांको पई आईन पास होईची बोली दनेई कहिला कटक निखिल चाकर संघ छुट्टी पाइबा परे चाकर माने कौन करिवे बोली दनेई कहिची बुलिबे सिनेमा देखिबे राति 12टा पूर्व घर को आसीबे चाकर माने घर को केते बेले फेरिबे 12टा पूर्व जेते बेले जो पिला माने सब पढुथिले जदि सेतिकी बेले जदि भलो से सुनी थांदो
ताले माने बही एमती ओल्टेवा किछि दरकार नथिला बही ओल्टे किना भी किछि गोटा भी कहि परुना ना पढ़ेला बेले तो सबले कि हसुथिबो ता मन जाई कुआडे थिबो भले कि सुनिले सिना पाठटा हबो देखो निखिल कटक चाकर संघर सेक्रेटरी किए थिले जनार्दन बेहेरा आजिकाली कौनसी पुरुष निरुद्देश हेबार अर्थ कौन होई पारे पढ़िबार ओडिशार कंदी विकंदी रे आजिकाली केउ माने खुंदी हो गेलेन धुरंधर नुह दुर्दांत नारी बनमाला देवी कहार सभानेत्री थिले गृहलक्ष्मी ना परिवार थैथान समिति गृहलक्ष्मी दीटार थिले बोधे एटा जोटा सी जो जाइथिले सेटा परिवार थैथान समिति दी जोटा को कोटार चेयरमैन थिले दी ओ सेटार चेयरमैन थिले एटार सभानेत्री थिले छात्र संघ हाँ नहीं नहीं एटा हबो गृहलक्ष्मी हला छात्र संघर नुआ आईन अनुसार कौन गार्डियन छात्र केउ कथा ऊपर हस्तक्षेप करें नहीं व्यक्तिगत स्वाधीनता पर अध्यापक और शिक्षक माने कौन करें बोली कह जाए खाली क्लास ऊपर क्लास उठे दिया फेल नहीं परीक्षा रे सबु सब्जेक्ट रे वास्तविक फेल हेले मध्य सेमानंकु कौन करा जिवो बोली कह जाए सेंटअप करा जिवो बा उठे दिया जिवो आ तांको पई केउ संग तयारी होइछ बोली मास्टर कहिथिले टीचर पेड लॉ एसोसिएशन एनिकी तांको कौन डाकिबा को मास्टर ब्रज बिहारी को कहिथिले हमर कोन आगो धाडी का पाटी खोलुनी हां आजिकाली केउ कथा भारी सहज बोली मास्टर कहिसंती पाठ पढ़ेबा मास्टर कूल भासी जीव बोली काहे कह जाइछ पिला जदी बुझी करी पाठ पढ़िबे ब्रज बिहारी हाँ ब्रज बिहारी दुई पुअर नाम कौन बुलू आउ तुलू ब्रज बिहारी बाबू केते वर्ष है विवाह करथिले बोली कहिसंती 15 वर्ष बनमाला कॉलेज रे केउ श्रेणी रे केते थर फेल हेतिले आए रे 3 थर फेल हेतिले ब्रज बिहारी बड़ पुओ तांको सान पुओ ठारू केते तफात जनकु 10 वर्ष आ जनकु वर्षे ब्रज बिहारी तांको स्त्री को काहे सिनेमा थिएटर देखाई नहीं पारंतिनी केउ आहत सैन्य मानक पई बनमाला स्वेटर मफलर बुनुथिले इंडोनेशिया साइकियाट्रिस्ट शेष रे कहार दोष देइचंदी ब्रज बिहारी केउ मानक विषय रे धारणा नहीं बोली कह जाइछ नारी कौन करिवे बोली ब्रज बिहारी कहिसंती तांको कौन करबा को चेष्टा करंतु बोली ब्रज बिहारी शिवराम को कहिसंती सोशल लेवल बा सामाजिक होबा पई ब्रज बिहारी परी अनादि भी कौन थिले अत्याचारित स्वामी अनादि बाबू आदर समाज रे केउ भाबरे बढ़ुथिला स्वामी भाव ब्रज बिहारी केसटा बड़ सांघातिक बोली काहे कह जाइछ स्त्री अत्याचार रक्षा पाइबा पई अनादि बाबू कहार साहाय्य नेउथिले जो परिवार थैथान समिति ना केउ विषय रे संदेह रहिबा उचित नुहे बोली विनोद बाबू ब्रज बिहारी कहिथिले आ कौन पढ़िबा
ତମର ଶାଶୁପଦର ସରିଯାଇଛି, ଝେଲମ ନଦୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଖାଲି ସାହାଡ ବୃକ୍ଷ ସରିଛି ପିଲାମାନେ। ଆଁ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଭାଲୁ ଉପଦ୍ରବ ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ପଢେଇବେ କି? ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେଇବା ଯୋଉ ପଢିଛି ଶାଶୁପଦର ଝେଲମ ନଦୀର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଉ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ, ଭାଲୁ ଉପଦ୍ରବ, ଏଇ ଚାରିଟାରୁ ଆସିଛି 40 ମାର୍କ। ହଁ, 1 ମାର୍କିଆ 11ଟା ହେଲା, 2 ମାର୍କିଆ 5ଟା, ଆଉ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କିଆରେ ମୁଁ ଅପସନ ଦେଇନି। ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ବୋଲି ଅପସନ ଦେଇଥିଲି ହେଲା। ଏଥର ମାନେ ସବୁ ସହଜ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି, ସବୁ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କିଛି ବି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ 3 ମାର୍କିଆ 3ଟା, 5 ମାର୍କିଆ 2ଟା। ହଁ, 12ଟା ଦେଇଛି 11ଟା କରିବ। ସେମିତି 2 ମାର୍କିଆରେ 6ଟା ଦେଇଛି 5ଟା କରିବ। 3 ମାର୍କିଆରେ 4ଟା ଦେଇଛି 3ଟା କରିବ। ଆଉ 2 ମାର୍କିଆରେ 4ଟା ଦେଇଛି, 4ଟା ନୁହଁ 3ଟା ଦେଇଛି ହେଲା। ହଁ, ଯୋଉ ଆକୁ ଭାଲୁ ଉପଦ୍ରବକୁ ଛାଡି ଆଉ 3ଟା ବିଷୟ ଦେଇଛି, ତମେ ଯାହା ଲେଖିପାରିବ। ପକେଇନି, ଏଇ 3ଟାରୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ମାନେ 2ଟା, 3ଟା ଦେଇଛି 2ଟା କରିବ। ଏଇ 3ଟା ବିଷୟରୁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଝେଲମ ନଦୀର, ଶାଶୁପଦର, ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ହେଲା, ତା ଭିତରୁ ଲେଖିବ। ଆଉ 35 ତଳକୁ ଯାହାର ରହିବ, ପଛ ଧାଡି ପିଲା, ମୋ କ୍ଲାସକୁ ଆଉ ପଶିବନି ତମେ ହେଲା। ଯୋଉଟା ଟିକିନିକି ପଢଉଛି ଆଉ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ତମକୁ କହୁଛି, ଯୋଉଟା ତମେ ନ ବୁଝିପାରିବ ମତେ ପଚାରିବ। ତାପରେ ମାନେ ତମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବନି ପଚାରିବନି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି ବୋଲି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ 4, 5, 6 ପ୍ରାୟ ପିଲା ସବୁ 20 ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ତମେ 5, 6, 7 ଏମିତି ମାର୍କ ଆଉ ରଖିବନି ଦୟାକରି। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ଟା ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଏକ୍ସାମ ଟା ଦୟାକରି ଭଲ କରିବ ହେଲା। ସବୁ ସବୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହିଁ ପକେଇଛି, ଗୋଟା ମୋ ବହି ଭିତରୁ ପକେଇନି। ହଁ ସେଇଆ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଯାହା ସେଇଆ। ଏ ପାଣି ଫ୍ୟାନ୍ କୋଉଠି ବନ୍ଦ କରିବା? ଏଇଟା କି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ଦେଇନି, ତମେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବ ତ, ମନେ ରଖିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇନି। କେତେ ପିଲା ବି ଅପସନ କୁ ଭରସା କରି ସବୁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅପସନ ଦେଇନି। ଗୋଟେ ଥର ଅପସନ ଦିଆ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆ ହଉନି। ଦେଖ କଣ ହଉଛି ରେଜଲ୍ଟ। ହଁ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ଅପସନ ମୁଁ ତ କୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ମୁଁ ଅପସନ ଦିଏନି। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ କୋଉଠି ମୁଁ ଅପସନ ଦିଏନି। କାରଣ ଏଇଠି ପୁରା ତମେ ସିଓର ହେଇକିନା ଯିବ, ସିଓର ହେଇକି ପଢିକିନା ଯିବ। ଅପସନ ଉପରେ ତମେ ଭରସା କରନି ହେଲା। ସାପ ମୋଚନ ପଢେଇବା ପିଲାମାନେ, ଛୟା ଲାଗୁଛି। କବି ପରିଚୟ ବାହାର କର। ହସୁଛ କଣ ବା? ଖାଲି ଗପିବ ହସିବ ନୁହଁ? ଆଁ ପଢେଇଦବା ବା। କବି ପରିଚୟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢେଇଦବା, କବି ପରିଚୟ। ଆଉ ଯିଏ କବି ନା ଆଉ ଲେଖା ଲେଖକ ଭୁଲ ଛାଡିଥିବ, ଏଇଥର ବି କହିଲି 2 ମାର୍କିଆରେ 1 ମାର୍କ ହଉଛି ଲେଖା ଲେଖକ ପରିଚୟ, 3 ମାର୍କିଆରେ ବି 1 ମାର୍କ, ଆଉ 5 ମାର୍କିଆରେ 2 ମାର୍କ ହେଲା। ସେଇ ହିସାବରେ 4ଟା ବିଷୟର 4ଟା ଲେଖା ଲେଖକ ବି ସେମାନେ ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଅଧା ପିଲା ଭୁଲ।
ଏକ ମାରିକାରେ ସବୁ ଲେଖିଥିବେ ଏଡିକି ଏଡିକି ଆନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଲେଖକ ନାଁ ନଥିବ, ସେଇଠି ଏକ ମାର୍କ କଟିଲା ନା ନାଇଁ। ଏକ ମାର୍କ ଟୋଟାଲି 2 ମାର୍କିଆ 2 କି 3 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବ, ସେ ଲେଖିଥିବ ଏତିକି ଲେଖା। 5 ମାର୍କିଆ ଲେଖିବାକୁ ସମୟ ହିଁ ନଥିବ, କି ଏତିକି କିଏ ଫାଳେ କିଏ ଇଏ ସେତିକି ଲେଖିବ। ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇଏ ନା ସାପମୋଚନ କବିତାର ଲେଖକ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହଉଛନ୍ତି କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନ ପୁରୀରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି, ମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରୁ ତ ଜଣେ ଆଉ, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ। ଆଉ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ତ ମାନେ କଣ କହିଲ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ବି ଠିକ ନୁହଁ, ବାକି ଅନୁମାନ କରିକିନା ଦେଇଛନ୍ତି କି 1497 ବୋଲି। ତାଙ୍କର ସେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଭାଗବତ, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ତୁଳାଭିଣା ହେଲା, କାଳିଆ ଦଳନ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଧ୍ରୁବ ଚରିତ୍ର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, ଆଧରୁ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ମନେ ରଖିଦବ ହେଲା, ସହଜ ସହଜ ଦେଖି। ଭାଗବତ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଭାଗବତ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଦବ ତୁଳାଭିଣା। ତମର ଆ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ମନେ ରହିବ ସେଟା ମନେ ରଖିଦବ ହେଲା। ଭାଗବତର ପ୍ରଣେତା କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ପରିଚିତ କବି। ଊନବିଂଶ ଶତକରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେବାର ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଭାଗବତ ପଢି ଜାଣିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ଓଡିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଆଗେ ଆମର ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଘରିକା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ନଥିଲା, ଦେଖ ଗାଁ ଗାଉଁଲି ସବୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା, ନାଇଁ କି? ସେଇଠି ମାନେ ଯିଏ ଗାଁର ଜଣେ କିଏ ପାଠ ପଢି ଶିଖିଥିବ, ମାନେ ଘର ଜମିଦାରି ଘରର ଲୋକ, ଯଦି ପାଠ ପଢି ଶିଖିଥିବ, ସେଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିନା କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଡିବିରି ଜଳିବ, ତା ଦେହରେ ସେ ଭାଗବତ ସେଇଟା ହଉଛି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ସେଇଠି ଭାଗବତ ପଢା ହବ, ଆଉ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଯାଇକିନା ସେଠି ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ ହେଲା। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଭାଗବତ ପଢି ପାରୁଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ପାଠୁଆ, ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ହେଲା। ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବରର ପରୀକ୍ଷା ସମାହିତ ହେଉଥିଲା ଭାଗବତ ଖେଦା ପାଠ କରି। ମାନେ ଯଦି ମାନେ ଯାଉଥିଲେ କୋଉଠିକି ନା ଝିଅ ପାଇଁ ବର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯଦି ଦେଖୁଥିଲେ କି ବରକୁ ଭାଗବତ ପଢି ଆସେ, ସେ ଯଦି ମାନେ ଭାଗବତ ପଢା ଶିଖିଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ୱାଇଁ, ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ନା ମାନେ ସିଏ ମାନେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ, କାହିଁ ଗପୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଟିକେ ବହିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବରର ପରୀକ୍ଷା ସମାହିତ ହେଉଥିଲା ଭାଗବତ ଖେଦା ପାଠ କରି। ପୁଣି ପିତା ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ପୁତ୍ରକୁ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ଥିଲା ଏକ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାନେ ଏବେ ବି ସେଟା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଆମର ନା ନାଇଁ, ଯିଏ ମାନେ ପୁରା ମରିବା ସମୟ ହେଇଯାଉଥିବ, ପୁରା ସୁଖୁ ସୁଖୁ ହଉଥିବେ, ଟିକେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗବତ ପଢିଲେ ସେ କଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଏବେ ବି ସେଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ବା ସେଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଠି ଯାଇଛି ଆଉ, ସେ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଦିଅନ୍ତି ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଦେଖ ଏଥିପାଇଁ ଊନବିଂଶ ଶତକରେ ଓଡିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା ପଡୋଶୀ ପ୍ରଦେଶ ପାଠ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଭାଗବତର ଲଳିତ କାନ୍ତ କୋମଳ ପଦାବଳୀ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା। ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସମଗ୍ର ଓଡିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ। କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ, ମାନେ ସମସ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଗାଁରେ, ମାନେ ନିହାତି ଯେତେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ଶୁଣି ଶୁଣି ହଉ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତର କିଛି ଅଂଶ ସେ ମନେ ରଖିଥିବ କି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ମନମୁଗ୍ଧକର, ମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିଦେଲେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ହେଲା, ମାନେ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡକୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଲୋକକଥିତ ଭାଷାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାକୁ ରୁଚିମନ୍ତ କରି ସେଥିରେ ବଳ ସଂଯୋଗ କଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମାନେ ଓଡିଆରେ ବି କେତେ ଅଛି ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ମାନେ ବହୁତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କଲେ ନା ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ସାରଳା ଦାସ କଣ ଯିଏ ମହାଭାରତ ପଢୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ସଂସ୍କୃତରୁ ମାନେ କିଛି କଥା ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ବି କିଛି ମାନେ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ମନରୁ ବି କିଛି କଥା ମାନେ ସେ ଯୋଡିଥିଲେ। ସେ କଣ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ମାନେ ଯେମିତି କି
गोटे साधारण लोक भी जे अल्प किछि भी पाठ पढ़िथिबो से महाभारत पढ़ी परिबो। तांको अनुसरण करी जगन्नाथ दास कौन कले ना भागवत रचना कले कि मु जदि भगवत गीता एतिकी सरल भाषा रचना करी ताले जे अल्प पाठ पढ़िथिबो भी टिके भी जानिथिबो से भी पाठ पढ़ी परिबो हैला। तत्सम तद्भव देशज शब्द मानकर बहु एक अद्भुत संगम पाठक भागवत देखा पाई आम जमी माने किछि माने भागवत कौन ना संस्कृत शब्द थी किछि किंतु बहुत माने कौन कहल सरल वार्ड थी है। तत्सम हूँ संस्कृत तद्भव हूँ कौन ना तद्भव हूँ जोटा आमर संस्कृत रु जात माने जोटा कौन आमर ओडिया भी मिसिकिना अच्छे आ देश जो कह बोली माने टोटाली आमर देशर भाषाटा है से तीनटा भाषा मिसिकिना माने भागवत रे लेखा जाइछि। संस्कृत शब्द और दार्शनिक तत्वराजी ओडिया अनुवाद कला बेले जगन्नाथ यथा संभव सतर्कता अवलंबन करी सेगुडी को ओडिया पाठक मानक हृदयदायी कराइछन्ति। माने से जेतले संस्कृत रु माने अनुवाद करुथिले सेतले से कोन करन्ति ना बहुत भाबंती कि एई वर्डटा मु देले माने लोक माने देखा जेंति मु कहिबे कि ना गोटे साधारण लोक पचारि पानी से पानी जानिथिबो ताको कहबी कि तमे बारी बारी भी अध लोक जान नथिबे मु तापर कहबी कि मेघ वर्षा आमे जानिछे किंतु वर्षार अन्य नाम होची जलद बारिद बारीबाह एगुडा सब के जानिथिबे कि सेमति माने कोटा माने सहज हबो लोक मानकु जानिबा पई सेही हिसाब रे से रचना करथिले। तेणु गवेषक माने भागवत को एक अनुवाद न कही अनुसृजन कही भागवतर एही काव्यिक माधुर्य और मौलिक आवेदन जो ओडिशार पुरपल्ली रे भागवत टुंगी गढ़ी उठिथिला। माने जेतले भागवत माने रचना कले जगन्नाथ सेतले माने सबु गाँ रे कंपलसरी भागवत टुंगी थिबो हैला। आ ना प्रत्येक संध्या समय रे एही भागवत टुंगी रे ही प्रसारित हेउथिला ओडिया साहित्य और धर्मर संदेश सबुदिन संध्या जाइना पढ़ा होउथिला। 16 शताब्दीर आद्यपादरे श्री चैतन्यଙ୍କ उत्कल आगमन और ओडिशा रे भक्ति धर्मर प्रसार जोगु मुख्य वाहक साजिथिला एही भागवत टुंगी। माने जेतले जो चैतन्य मोर आइथिले केते ना 1051 मसिया रे माघ मासरे से प्रथमे आइथिले पुरी को हैला। तापर से जेतले माने ओडिशा रा विभिन्न जगह रे बुली किना देखंदी कि माने सब सेतले कोन ना जगन्नाथ दास सेतले भागवत कोडी पढुथिले ना गोटे बट गणेश बोली माने पुरी मंदिर रे गोटे बट गणेश गोटे कि बरगछ मूले बसी पाठ करुथिले। जेतले चैतन्य आसीचंदी सेतले से फास्ट कोन करचंदी ना जेतले पुरी बेढ़ा परिक्रमा करूचंदी सेतबेले कोन करचंदी ना देखिचंदी कि से जो जगन्नाथ दास बसी ना माने लोक माननकु सब अति सरल प्रांजल भाव रे बुझौचंदी कोन ना भागवत बुझौचंदी से सेउटु तांको कोन करले ना जगन्नाथ दासंकु अति बड़ी माने उत्पादी देथिले के देथिले ना चैतन्य देथिले हैना। जगन्नाथंकु अति बड़ी उत्पादी प्रदान करिथिले माने तांकर ए जो पांडित्य देखिकि हैना। जगन्नाथंक साधना पीठ बड़ ओडिया मठ एबे भी अति बड़ी संप्रदायर साधना भूमि होई रहिछि। देखो एटा खाली ये पढ़ी देबा। देखो आमर आलोच्य जो कवि परिचय सब बुझिला तो हाँ देखो आलोच्य सापमोचन कविताटी जगन्नाथंक अमर कृति भागवतर दशम स्कंद एटा मन रखिबो। दशम स्कंद 69 अध्याय नृगराजा मोक्षण प्रसंग भावरे वर्णित होईछि। थरे कृष्णंकर पुत्र माने एटा अंडरलाइन कर दबो हैला ए जो फर्स्ट दी लाइन थरे कृष्णंग पुत्र माने निकटस्थ वन उपकंठरे क्रीड़ा करुथिले हैला। माने कृष्णंकर पुआ माने जो पाखरे थिबा बणरे जाइना खेलुथिले। दीर्घ काल क्रीड़ा करिबा परे सेमाने एमाने तुषात होई गले। तुषात माने तांको बहुत शोष हैला। दीर्घ जल संधान उद्देश्य रे इतस्तत भ्रमण करिबारु वन मध्यरे एक परित्यक्त कूप देखिबाकू पाइले। माने बण भितरे घर को आसिले तो माँ छाड़बेनी ना माने खेलिबा पई भारी शोष गला सोडू माने खोजिले पानी खोजिले तापर पानी खोजु खोजु बण भितरे कोन गले ना गोटे माने आगु तो ट्यूबवेल टैप फैप तो नथिला ना आगु कोन करथिले ना नदी रु आनुथिले नले कूअरु पानी आनिना पिउथिले। से देखले गोटे कूଅ अछि काले सेथिरे जल थिबो एहा देखिबा पई सेमाने कूप मध्यकु निरेखि चाहिबारु
ଏକ ବିଶାଳ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କହିଲେ କାଳେ କୂଅରେ ପାଣି ଥିବ, ସେଥିରୁ ପାଣି ଆଣି ପିଇଦବା ଆଉ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ତଳକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଗହୀର ନଥାଏ କି କୂଅଟା, କୂଅ ଦେଖିନ ପିଲାମାନେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ମାନେ ଜନ୍ତୁଟିଏ ତା ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଡେ ବିଶାଳ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁ ଜୀବଟିକୁ ସେମାନେ କ୍ରୁକଲାସ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲେ ହେଲା। କ୍ରୁକଲାସ ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏଣ୍ଡୁଅ କହୁଛେ, ଯେମିତି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେମିତି ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବ ହେଲା। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇ ଏଣ୍ଡୁଅଟିକୁ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କଲେ। କହିଲେ ସେ ଏଣ୍ଡୁଅଟା ମାନେ ସେ ପୁରା ବହୁତ ବଡ, ମାନେ ପୁରା ପର୍ବତ ଯେତିକି ବଡ ପୁରା ସେତିକି ବଡ, ମାନେ ସେ ପୁରା କ୍ରୁକଲାସଟା ହେଲା। ବାହାର କରିବା ଲାଗି ତାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ମାନେ ତା ଯୋଉ ରସି ଲଗେଇକିନା। କ୍ଲାସ ହଉଛି ଟିକେ, ତାହା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଥିଯୋଗୁ ପୁଅମାନେ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲେ। ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭେରା ଭେରା ଟାଣିଲେ। କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଏଣ୍ଡୁଅଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରୁନୁ, ମାନେ ଟାଣି ପାରୁନୁ। ତାପରେ ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା ଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। କୃଷ୍ଣ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି କ୍ରୁକଲାସଟିକୁ ଅନାଶୟରେ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମାନେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବାମ ହାତର କର ଏମିତି ଗଲେ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହେଲା। ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କର ସ୍ପର୍ଶରୁ କ୍ରୁକଲାସ ଶରୀର ଭିତରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାଜପୁରୁଷ ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଏମିତି ଉଠେଇ ଆଣିକିନା ତାକୁ ବାହାରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ କ୍ରୁକଲାସ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ରାଜକୁମାର ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏବେ ସେଇ ରାଜପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ନିଜେ କହିଲେ ଓ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ମୋଚନରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହଉଛି ଶାପ ମୋଚନ। ମାନେ ଶାପ ମୋଚନ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦବା ହେଲା। ସିଏ ମାନେ ଜଣେ ନୃଗରାଜ ଥିବେ ହେଲା, ମାନେ ବିଷୟ ପଢିଲେ ଜାଣିବ। ଜଣେ ନୃଗରାଜ ଥିବେ, ସେ କଣ କରିଥିବେ ନା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ମାନେ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିବେ ହେଲା। ଅଭିଶାପ ପାଇକି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିବେ ନା ଯାଅ ବୋର୍ଡ ଦିଆ ହେଇଛି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କଣ ହେଇଯାଇଥିବେ ନା କ୍ରୁକଲାସ ହେଇଯାଇଥିବେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବ କି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ତମର ପାପ ଭାର ଟା କମି ଆସିବ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳଙ୍କର ହାତ କର ସ୍ପର୍ଶରେ ତମେ ତମର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକିନା ସେ କୂପରେ ଥିବ ନା, କାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାପ ଭାର ଟା କମି କମି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାପ ଭାର କମି କମି ଆସିବ, ତମକୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଛାଁ ଯାଇକି ଦେଖାଦେବେ ହେଲା, ମାନେ ନୃଗରାଜଙ୍କୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆସି କଣ ମାନେ ସିଏ ବି ଚାହିଁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ବି ସେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବେ ନା। ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଜୋରସୋର ପୁରା ଟାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କୃଷ୍ଣ ସେଠୁ ବି ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିକିନା ତାଙ୍କ କର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁରା ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନେ ଲାଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ କଣ କରିବେ ନା ପଚାରିବେ, ତମେ ଏତେ ଭଲ ରାଜା, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର କୂପ ଭିତରେ ଏଇ କ୍ରୁକଲାସଟିଏ ହୋଇକିନା ରହିଥିଲ କେତେ କାଳ ହେଲାଣି। ତାପରେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ କି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କ୍ରୁକଲାସ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ବିଷୟ ହେଲା।